Вот. То есть мы обращаемся к Ламе Цонкапе как к воплощению трех покровителей. Et donc, on s'adresse à Lama Tsongkhapa comme l'émanation des trois protecteurs. Вот это первое, как бы внешнее подобие. То есть, вот так же, как Авалокитешвара, выдающаяся личность в отношении сострадания, Манджушри – выдающаяся личность в отношении мудрости, а Кукхьяпати или Ваджрапани – выдающаяся личность в отношении мощи. Также Цонкапа – выдающаяся личность в среде всех мудрецов Тибета. Это первое подобие, внешнее подобие. И когда мы произносим, повторяем мегдзему с такой мыслью, это называется внешнее воплощение или внешняя садхана Цонкапы. Donc, lorsque l'on dit que voilà, que Avalokiteshvara, c'est il n'y a pas de bodhisattva. Вы внешнюю повторяете, да? То есть это... Et donc il n'existe pas d'égal en compassion avec Avalokiteshvara, en sagesse avec Manjushri et en puissance. Нет. Авалокитешвара является выдающейся личностью. Donc Avalokiteshvara est une personnalité particulière en matière de compassion, que Manjushri est un être particulier pour tout ce qui concerne la sagesse, et Vajrapani qui est un être particulier pour ce qui concerne la puissance. Et donc Tsongkhapa, lui, il est un être particulier pour toutes les sages du Tibet. Et tout cela, c'est en fait la sadhana extérieure de Tsongkhapa. То есть это как бы внешнее уподобление трем покровителям. Et donc c'est en fait cette similitude extérieure avec les trois protecteurs. Когда мы повторяем мегдзему с мыслью о том, что Цонкапа обладает такими же внутренними качествами, как и Авалокитешвара, Манджушри и Ваджрапани, это называется или внутреннее воплощение, или внутренняя садхана Цонкапы. Et lorsque l'on répète que Tsongkhapa a les mêmes qualités intérieures que Avalokiteshvara, Manjushri et Vajrapani, donc là c'est ce qu'on va appeler la sadhana intérieure de Tsongkhapa. Зум пока прервался, да? Нет, все хорошо. Все хорошо. Когда мы повторяем мегдзем с мыслью о том, что Цонкапа обладает той же природой, что и три покровителя, одной единой природой с ними, это называется тайное воплощение или тайная садхана Цонкапы. Et lorsque l'on lorsqu'on récite le Mixema en ayant comme pensée que Tsongkhapa a la même nature que les trois protecteurs, et bien là c'est ce qu'on va appeler la sadhana secrète, ou bien l'émanation secrète. La même nature que les trois protecteurs, et bien là c'est ce qu'on va appeler la sadhana secrète, ou bien Ага. Сколько бы мы раз не повторяли мегдзему с внешней садханой и внутренней садханой, с тайной садханой желательно повторить немного больше или намного больше.
в зависимости от времени. Et en fait, quel que soit en fonction du nombre de fois que vous allez réciter le Mixema en pensant avec la sadhana intérieure ou extérieure, en fait, il faudrait réciter après la sadhana secrète un nombre de fois supérieur au sadhana intérieur et extérieur. Из этих трех именно тайное воплощение является важнейшим. Et que des trois, en fait, c'est vraiment cette personnification ou cette réalisation secrète ou la sadhana secrète qui est la plus importante. И был такой ученый в Тибете, Гунтанг Темпи Тонгме, или коротко Гунтанг Джамбиян. Ну, так, наверное, легче. Donc il y avait un sage au Tibet qui s'appelait Guntang Jembian. У него есть такая фраза, что ему приписывают слова о том, что человек может считать себя последователем Цонкапа, если ежедневно он 7 раз повторяет микдзем тайны садханы Цонкапы. 7 раз в день, да? Et donc lui, on lui attribue la phrase suivante, comme quoi un être peut se considérer comme étant disciple de Tsongkhapa s'il récite au moins 7 fois par jour, chaque jour, la sadhana secrète. И, собственно, это является как бы тем обязательством, которое желательно вам взять на себя. Et en fait, c'est l'obligation qu'il serait souhaitable que vous preniez. То есть ежедневно в составе практики Ганден Лагяма хотя бы 7 раз повторить микдзему тайны садханы Цонкапы. Et donc il faudrait que chaque jour, pendant que vous faites la pratique de Ganden Lagyama, que vous répétiez, que vous récitiez 7 fois le Mixema avec la sadhana secrète, en ayant ça à l'esprit. Дальше по тексту. Такое восприятие Джеламы как воплощение покровителя 3 родов основано не просто на благоговейном преклонении, а на реальной действительности. Et donc on reprend dans le texte, une telle perception de Jelama comme émanation des protecteurs des 3 lignées n'est pas seulement basée sur une admiration emplie de respect, mais aussi sur la réalité. То есть автор имеет в виду, что такую мысль выдумали не просто какие-то восторженные последователи, а у этой мысли есть обоснование в каких-то писаниях или в словах каких-то компетентных наставников. Et donc, en fait, l'auteur, ici, il a à l'esprit qu'en fait, c'est pas quelque chose qui a été inventé par des disciples emplis d'admiration, mais ce sont c'est des choses qui ont comme base les descriptions qui ont été faites par des maîtres et des érudits. О том, что он, Цонгапа, является воплощением Авалокитешвары, сказано есть как бы великое жизнеописание Цонгкапы, а есть еще как бы так называемое дополнение к жизнеописанию, то есть дополнение к этому тексту. По-тибетски это Намтар Сурдеп, имеется в виду написанный Топден Джамбел Гятсо, текст под названием «Дополнение к великому жизнеописанию досточтимого Цонгкапы, называемое «Собрание всех прекрасных изречений о житии». Et, можно короче, не обязательно все это переводить. Donc, il est écrit que
Donc on a une description, un ouvrage qui est intitulé la grande description de la vie, de sa vie, ou sa biographie finalement. Et là, en fait, il y a aussi un complément de la description de sa vie qui a été écrit par Togden Jampel Gyatso et qui est intitulé Le complément à la grande description de la vie du vénérable Tsongkhapa. Далее, то есть слова уже Тогден Джампел Gyatso. Далее, ночью 10 числа первого лунного месяца, года петуха, то есть это 1357 год, мать, то есть мать Цонкапы, увидела сон, о котором рассказывала. Монашеская сангха и невообразимое множество прочих мужчин и женщин стояли, держа победные стяги и огромные барабаны, и множество других музыкальных инструментов. Они сказали, то есть когда она как бы их увидела и спросила, что происходит, они сказали, что вышли встречать Авалокитешвару, который сейчас прибудет. И хотя сначала я, то есть мать Цонкапы, осмотревшись во всех 10 направлениях, никого не заметила, но затем вдруг увидела среди облаков золотой облик величиной с гору. Он, как солнце, разливая во все стороны лучи света вместе с мелодией Дхармы, медленно спускался в окружении многочисленных существ, облаченных в совершенные одеяния и говоривших, что они сыновья и дочери богов. По мере приближения этот золотой облик уменьшался, и когда он достиг моей макушки, стал размером с 1/5. Ну, то есть вот, с ладонь. И был прекрасен. Затем он растворился в теле, то есть в теле матери, а вместе с ним его окружение и встречающие. И дальше снилось, что мне совершают простирание, обхождение, подношение, то есть обходят вокруг нее, подношение и произносят пожелания благодати. Donc, il est écrit qu'il est l'émanation d'Avalokiteshvara dans le complément de la description de sa vie. Et là, on cite un extrait de ce traité. Donc, par la suite, pendant la nuit du 10e jour du premier mois lunaire de l'année du coq, 1357, la mère de Tsongkhapa fit un rêve qu'elle raconta. Donc, ça c'est son rêve. La sangha des moines et une multitude d'hommes et de femmes étaient debout et tenaient des barrières victorieuses, d'énormes tambours et une multitude d'instruments de musique. Et donc, quand la mère sortit et demanda, ils dirent qu'ils étaient sortis pour accueillir Avalokiteshvara qui devait arriver. Et bien qu'au début, après avoir regardé dans les directions, je n'ai rien remarqué, tout à coup, j'ai vu parmi les nuages une figure dorée de la taille d'une montagne. Comme un soleil, propageant des rayons de lumière dans tous les sens, accompagné par la mélodie du Dharma, descendait lentement, entouré par d'innombrables êtres habillés dans des vêtements parfaits et disant qu'ils étaient les fils et les filles de Dieu. Au fur et à mesure qu'ils se rapprochaient, cette figure se rapetissait et lorsqu'elle a atteint le sommet de ma tête, elle avait la taille d'un pouce et était splendide. Ensuite, il s'est dissous dans mon corps et avec son entourage et ceux qui l'accueillaient. Ensuite, j'ai rêvé que l'on faisait des prosternations devant moi, des circonvolutions, des offrandes et que l'on prononçait des souhaits de félicité. О том, что он, то есть Цонкапа, является эманацией Манджугоши или Манджушри, сказано там же, в том же тексте. Отец, то есть отец Цонкапы, рассказывал, что в конце года обезьяны, то есть это в 1356 году, ему во сне привиделось, как явился некий монах, который объяснил, что пришел с горы Утайшань в Китае. На нем была монашеская накидка чивара, то есть желтого цвета вот такая, из лоскутков размером с локоть, из множества переплетенных цветочных гирлянд.
и на чреслах нивасана, то есть шамтап вот этот, из лоскутов желтого шелка, о которых монах сказал, что это листья дерева в Траестримши. То есть это имеется в виду древо исполнения желаний в мире 33 небожителей на вершине горы Сумеру. А в руках этот монах нес книгу. Сказав: «Я сниму у вас помещение», он ушел в алтарную комнату. Обычно алтарная комната в тибетских домах на верхних этажах находится. Он ушел в алтарную комнату, которая была наверху под крышей. Поскольку отец, как ежедневную практику, читал только произнесение имен Манджушри, Манджушри Нама Сангити текст, он подумал, что это явление Манджушри. Donc, et toujours dans le même ouvrage, en ce qui concerne le fait qu'il soit une émanation de Manjushri, est décrit dans le même ouvrage. Le père racontait qu'à la fin de l'année du singe, en 1356, il a fait un rêve dans lequel un moine lui est apparu et lui expliqua qu'il était venu de la montagne Utaishan en Chine. Il portait un habit de moine jaune qui était fait d'une multitude de guirlandes de couleurs différentes, et il avait encore un habit fait de morceaux de soie jaune. Et en parlant de ces morceaux de soie, le moine dit que c'était les feuilles de l'arbre de Traya Strimsha, qui est l'arbre qui exauce les souhaits. Et dans les mains, il tenait un livre. Et en disant, il a dit, je vais louer une pièce chez vous. Il s'est rendu dans la pièce où il y avait l'autel. Et en général, ces autels, ils se trouvent en haut de la maison et sous le toit. Et comme la pratique quotidienne du père consistait à lire la prononciation du nom de Manjushri, il a pensé que c'est une apparition de Manjushri. И далее в том же тексте сказано: в этой местности жил некий лама по имени Донду Бринчен, обладавший великими познаниями в мантре и философии, а в особенности обретший реализацию Ваджрабхайравы, ямантки. И на следующее утро после рождения Цонкапы этот лама со своим близким помощником, исполненным нравственности, прислал гостинцы, пилюли, смешанные с пилюлями нектара, охранные узелки и для создания взаимосвязи наделенные благословением писанный образ Ваджрабхайравы, то есть танка, а также письмо с советами, как правильно заботиться о ребенке. То есть этот лама обладал даром предвидения или провидения. И впоследствии, когда его спросили о причине этих подарков, то есть это было немножко странно, что родился какой-то мальчик, вроде бы, мальчик и мальчик, а тут вот очень известный лама присылает ему какие-то гостинцы новорожденному. Поэтому у людей, естественно, возникли какие-то вопросы, чего это он так. То есть и впоследствии, когда его спросили о причине этих подарков, он ответил: «Я просил во сне Ваджрабхайраву о встрече, а особенно молил снова и снова являть свой лик». И в ответ Ваджрабхайрава изрек: «В следующем году, в эти же дни, я прибуду в эту долину. А до той поры пребывай в блаженстве, будь спокоен». Для выяснения значения этого, то есть этого сна, я погрузился в самадхи, в котором выяснилось, что имеется в виду ваш сын. Согласно этому, совершенно очевидны знаки того, что Цонкапа является... то есть это закончилась его речь. Дальше Тохтен Джамбел Гетсо уже как бы подводит итог. Согласно этому, совершенно очевидны знаки того, что Цонкапа является воплощением гневного и мирного Манджушри. Et plus loin, donc il y avait un lama du nom de Dondum Rinchen qui avait une profonde connaissance des mantras et de la philosophie, et qui surtout avait obtenu la réalisation de Vajrabhairava ou Yamantaka. Et le matin suivant, le matin qui suivit la naissance de Tsongkhapa, ce lama
avec son proche assistant d'une haute moralité, envoya des cadeaux, des pilules mélangées à du nectar, des nœuds de protection, afin de créer une relation, une tanka de Vajrabhairava avec une bénédiction et une lettre expliquant comment prendre correctement soin de l'enfant. Et en fait, ce dama avait le don de voir la destinée. Et par la suite, parce qu'en fait, les gens, on pourrait s'étonner, pourquoi tout à coup il y a un petit enfant qui naît et il y a un lama qui lui envoie, un lama célèbre qui envoie tous ses cadeaux. Et donc, lorsqu'on lui demanda quelle était la raison de ces cadeaux, il répondit j'ai demandé dans mon sommeil à Vajrabhairava de le rencontrer. Et surtout, je lui ai demandé à de nombreuses reprises d'apparaître. Et en réponse, Vajrabhairava a dit l'année prochaine, à la même période, je viendrai dans la vallée, et toi, jusqu'à ce moment-là, reste dans la félicité et sois tranquille. Et afin de comprendre le sens de ces paroles, je me suis plongé dans le samadhi, pendant lequel j'ai pu clarifier qu'il s'agissait de votre fils. En accord avec cela, il est évident, et les signes le montrent clairement, que Tsongkhapa est l'émanation de Manjushri pacifié et courroucé. О том, что Цункапа – это эманация Ваджрапани, там же в этой же книге сказано. Отец рассказал, что увидел во сне, как прилетел золотой пылающий ваджр и растворился в матери. И отец тогда задумался, не Ваджрапани ли метнул этот ваджр из своей обители Алакавати, и пришел к мысли, наверное, родится сильный мальчик. Как бы. Он как бы все по-своему воспринимал. Его отец как бы немножко по-своему все воспринимал. Et donc, en ce qui concerne le fait qu'il est l'émanation de Vajrapani, il est dit dans le même ouvrage. Donc le père raconta qu'il vit en rêve un Vajra doré et incandescent qui arriva en volant et se fondit dans la mer. Et donc il réfléchit et il se dit, ne serait-ce pas Vajrapani qui l'aurait lancé de sa contrée à la Kavati, et il arriva à la conclusion que ce serait certainement un garçon vigoureux qui verrait le jour. Et là, la Matengon dit, bon, le père, il avait aussi sa propre interprétation des choses. И вот лишь поверхностное, общеизвестное жизнеописание Цункапы. Дальше приведено будет. Et donc, То есть имеется в виду лишь описание некоторых важных вех или перечисление некоторых подвигов Цункапы. Et donc là, ça va être un sommaire de ce qui est connu de sa vie. On va voir simplement les étapes, les grandes lignes, si l'on peut dire, ou les étapes principales de sa vie. Джеримбучи, придя во время полного упадка учения победителя, очистил его от разлагающих ошибок, заново установил утерянное и раскрыл много прежде неизвестного нового. Например, круг учений Манджушри, Мигдзема и прочие практики, которых раньше не было. А для того, чтобы эта очищенная, непорочная традиция никогда не увядала, написал множество красноречивых трактатов. В целом, общеизвестное собрание сочинений Цункапы включает 18 томов. 18 томов? 1-8. Да. Трактатов. Установил традицию совершения подношений, восхваления, вознесения молитв и благопожеланий гуру и 3 драгоценностям перед ликом Джово Ринпоче. На самом деле это уже то, что в Тибете только лишь есть. Нераздельного с самим победителем Шакьямуни. Это имеется в виду статуя лхасского Джово Сандалова Будды в Джоканге, в храме Джоканг. Также благодаря деятельности Дже Цункапы появились великие центры изучения дхармы, такие как Ганден, Джипун, Сера, Ташилумпо, Гюто и Гюме.
Это великие монастыри, ставшие для десятков тысяч монахов местом сохранения в чистоте своей нравственности, где они чистой практикой слушания, размышления и созерцания, а также разъяснением, дебатами и сочинительством полностью воплощают все цели для себя и других. Из этих монастырей их прекрасная традиция распространилась по всем сторонам света. И в бесчисленных монастырях по всей земле, имеется в виду Тибет, Китай, Индия и Монголия, также и многие другие страны. А сейчас действительно, вроде бы, кроме Антарктиды, почти везде, по всей земле происходят многочисленные собрания, например, вот здесь у нас сейчас, и совершаются практики слушания, размышления и созерцания. А кроме того, даже подвигом демонстрации ухода тела в нирвану, то есть смерти, он и по сей день воплощает благо бесчисленных учеников. Это всеизвестное великое подношение, совершаемое на 25-й день 10-го месяца в Гандене. На месте его рождения выросло дерево белого сандала, на листьях которого видны образы Будды Джина Сингханада, словно написанные золотом. А на коре ясно проявляется множество букв, слогов. Древо стало святыней, вокруг которой образовался великий монастырь Кумбум. Эти и другие ясно видимые всем существам бесчисленные деяния на благо учения и скитальцев воплощались непрерывным потоком, без усилий и спонтанно, что послужило распространению и пребыванию учения, так же, как если бы их воплощал сам учитель, князь Шакьев. Поэтому, когда называем Цунгкапа вторым Буддом, это соответствует смыслу. О прочих его невообразимых, обычных и особых жизнеописаниях следует узнать из других книг. В принципе, сейчас в Википедии можно что-то. Сейчас что-то в Википедии можно вычитать. Donc voilà, donc ceci n'est qu'un sommaire de ce qui est connu de sa vie. Je Rinpoche est apparu pendant une période de profond déclin de l'enseignement du victorieux. Il l'a purifié de ses erreurs, il a réintroduit ce qui avait été perdu et a apporté beaucoup de nouveaux traités inconnus auparavant, comme le cycle des enseignements de Manjushri, Mixema, etc. Et afin que cette traduction nettoyée et désormais purifiée ne dépérisse jamais, il a rédigé une multitude de textes très éloquents. Il a introduit la tradition de faire des offrandes, des louanges, de faire des prières et des souhaits de bon augure au gourou et aux trois joyaux devant la représentation de Joho Rinpoche, indissociable lui-même du vainqueur Shakyamuni. Et comme on dit, il y a une statue qui a été apportée au Tibet par la femme, par une princesse pour son futur mari, et elle est encore aujourd'hui dans un temple, elle se trouve encore là. Et de la même façon, grâce à l'activité de Ge Tsongkhapa, de grands centres d'études du Dharma sont apparus, tels que Ganden, Drepung, Sera, Tashilhunpo, Gyoto et Gyume. Ces grands monastères sont devenus pour des dizaines de milliers de moines des lieux de maintien de l'éthique, des endroits dans lesquels la pratique de l'écoute, de la réflexion, de la méditation, de même qu'au moyen d'explication, des débats et de la rédaction, ils ont réalisé pour eux-mêmes et pour les autres leurs objectifs. Une remarquable tradition s'est répandue de ces monastères dans les 4 coins du monde et dans d'innombrables monastères sur cette terre. Donc c'est vrai qu'au début, c'était certainement les pays principaux, c'était le Tibet, la Chine, l'Inde et la Mongolie, et d'autres pays, mais aujourd'hui on peut dire qu'à part l'Antarctide, il n'y a certainement pas un seul pays qui ne connaît la doctrine. Et puis, pardon, j'ai oublié de le traduire avant, l'ensemble des œuvres de Tsongkhapa, c'est 18 tomes d'ouvrages.
De plus, l'exploit de la démonstration du départ de son corps dans le nirvana est célébré pour le bien d'innombrables disciples, lors de la célèbre grande offrande du 25e jour du 10e mois lunaire à Ganden. Un arbre de santal blanc a poussé sur son lieu de naissance, dont les feuilles sont ornées d'images du Bouddha Jina Sigananda. Elles sont comme dessinées à l'or, et sur l'écorce de cet arbre apparaissent de nombreuses lettres syllabes. Cet arbre est devenu un lieu saint autour duquel on a érigé le grand monastère de Kubum. Ces actes innombrables et bien d'autres, visibles pour tous les êtres et effectués pour le bien de la doctrine et de tous les transmigrants, se sont réalisés dans un flux continu, sans effort et spontané. Cela a permis la diffusion et l'implantation de la doctrine de la même façon que si le maître lui-même, le roi des Sakyas, les dispensait. Et c'est pour cela que nous appelons Tsongkhapa le deuxième Bouddha, ce qui fait tout à fait sens. Il conviendra de consulter d'autres ouvrages pour en apprendre plus sur sa biographie et ses exploits ordinaires et extraordinaires. Так. Перед Цункапа, перед тем, как уйти в долгий затвор, как-то получал очень подробные, долгие инструкции от Манджушри. Тогда Цонкапа мог видеть Манджушри, но не слышал его речи. Поэтому в качестве переводчика между ними выступал лама по имени... Его звали иногда Лама Умапа, а его имя, это как бы кличка получается, как бы Лама Матхьямик. Его имя Лама Баво Дорже. Баво. Баво. Дорже. Баво Дорже. Он с младенчества с Манджушей как бы имел возможность общаться с Манджушей. Вот. И как бы цикл этих учений, которые тогда Манджуши даровал Цонкапе через Баво Дорже, называется «Круг учения Манджушри». В этом тексте много объяснений, а также много как бы так называемого коренного текста в виде сжатых стихов. Из того, что раньше было сказано, или ты лучше это переведешь? Да, потому что почему изображение Будды Джина Сингханада на дереве, которое выросло на месте, где была закопан подслед после рождения Цонкапы. Дело в том, что считается, что после вот этого земного воплощения Цонкапы он станет Буддой под именем Джина Сингханада. И уже сейчас он в своей чистой земле пребывает в том числе и в этом облике Будды Джина Сингханада. Он выглядит примерно так же, как наш учитель Будда Шакьямуни, в той же позе, только если Будда Шакьямуни золотистого цвета, то Будда Джина Сингханада зеленого цвета. И в чаше для подаяния у него не нектар налит, а как бы чордон. Иногда это понимают как ступа белая. Ступа белая. Иногда это так понимают. Но
Наш Римбучи объяснял это как кристалл белый. Хрустальная ступа или просто... Вот как бы вот такой формы кристалл. Сейчас во многих вот этих эзотерических магазинах продаются какие-то вот такие кристаллики. Примерно вот такая штука, только большая. Похоже, как пирамида. Да. Пирамидальная форма, да. Это к предыдущему перепутал. Забыл это сказать. Donc, avant de passer à la partie suivante, il y a, quand on a parlé de l'arbre de Santalblon qui a poussé sur son lieu de naissance, pourquoi est-ce qu'il y avait ces représentations du Bouddha Jina Sigananda? C'est parce qu'en fait, on dit qu'après avoir eu cette personnification sous la forme de Tsongkhapa, le Bouddha, il reviendra sous la forme du Bouddha Jina Sigananda. Et en fait, ce Bouddha, il est déjà dans sa terre, et alors il est à peu près dans la même pose que le Bouddha Shakyamuni, mais il est de couleur verte, et dans le bol d'offrande, il ne tient, c'est pas du nectar qui s'y trouve, mais souvent on dit que c'est une stupa blanche qu'il tient. Et Lama Tengon dit que lui, notre Rinpoche, lui, il disait qu'en fait il tenait un grand morceau de cristal d'une forme pyramidale. Voilà, donc ça c'était un commentaire sur ce qu'on a vu précédemment. Et maintenant on passe à la partie suivante. Donc Tsongkhapa, avant de partir pour une longue retraite, il reçut des longues et très précises instructions de la part de Manjushri. Donc à ce moment-là, il pouvait voir Manjushri, mais il ne pouvait pas l'entendre. Et en fait, celui qui avait le rôle de traducteur, c'était un lama qui était surnommé Umapa, mais dont le nom était Bavo Dorje. Et puis en fait, ce lama, depuis tout petit, il communiquait avec Manjushri. Et donc, grâce à l'intermédiaire de Bavo Dorje, Tsongkhapa a reçu de Manjushri ce que l'on appelle le cycle des enseignements de Manjushri. Et donc dans ce texte, dans ce cycle des enseignements, il y a beaucoup de textes racines que l'on trouve sous la forme de vers extrêmement concis. Это страна, чистая земля Цонкапы, ну, как Будда Джина Сингханады, находится как бы на северо-востоке. И называется на тибетском это Меджун Губи Шинкам. Вот дедушка, Палвор дедушка, кто его знает, очень пожилой монах, ушел несколько лет назад. Он был, так сказать, фанатом Цонкапы, ну, в хорошем смысле, именно в этом воплощении, и он делал всевозможные практики для того, чтобы родиться именно в этой чистой земле перед очами Будды Джина Сингханады. Он заказывал изображения эти, все им читал эти молитвы.
на северо-востоке называется Меджун Гёби Шинкам. Shinkam. Меджун Köbe. Гёби Шинкам. Shinkam. Donc, la terre pure de Tsongkhapa sous la forme du Bouddha Sikananda, elle se trouve au nord-est et elle s'appelle Medjun Köbe Chinkan. Et il y avait un très vieux moine qui est parti récemment, qui était vraiment qui était un grand fan de Tsongkhapa et qui vraiment voulait, il faisait énormément de pratiques, il voulait absolument renaître sous cette forme, dans cette terre pure. Et il voulait absolument renaître chez le Bouddha Sikananda. Так. Ага. Дальше по тексту. Молитва о даровании ситх. Помните, я говорил только минут 5 назад о книге или тексте «Круг учения Манджушри». Вот. Этот текст является коренным для многих практик, в том числе и для вот этой нашей Ганделхагьямы. Итак, в этом тексте есть такая строка «Мара туджин мише сэл». Ага. То есть в переводе получается «нечистое смой, незнание устрани». В соответствии с этими словами здесь две темы. А большая – описание метода очищения загрязнений, то есть это это смывание в общем, и Б – объяснение методов устранения отдельных аспектов незнания. Это все как бы про вот эта строчка «Нечистое смой, незнание устрани». Et donc dans le texte racine du cycle des enseignements de Manjushri, cette partie s'intitule Prière d'accorder les siddhis. Et dans le texte racine du cycle des enseignements de Manjushri, il est dit, donc c'est toujours très succinct, nettoie l'impur, élimine l'ignorance. Donc en accord avec ces mots, il y a ici deux thèmes. A, la méthode de purification des impuretés en général, et B, c'est l'explication de la méthode d'éradication de certains types d'ignorance. Et tout ça, en fait, c'est concentré dans ces quatre mots, nettoie l'impur, élimine l'ignorance. Все это время мы повторяем мигдзем. Мигдзем с различными мыслями. И вот как бы немножко похоже на то, что мы как бы накачиваем себе вот этим обожанием, благоговением перед Цонгкапой. То есть это и внешнее, и внутреннее, и тайное воплощение, и все эти размышления, как бы обоснования, и мольбы о благословении. И как бы в ответ на все эти наши старания происходит как бы следующие действия. Опять же, это происходит в нашей визуализации. В первое время, возможно, неплохо бы произнести это, пока мы не привыкли. В дальнейшем можно, не прерывая произношение молитвы мигдзем, просто изменять дополнять эту визуализацию следующим образом. Или повторяем мигдзем. Мы произносим мигдзем, а в уме делаем эту визуализацию. Визуализация такая. В ответ на такие внешние, внутренние и тайные мольбы из сердец Троицы, досточтимого с сынами, то есть это Цонгкапа и его ученики, исходят полые внутри лучи белого света. Их кончики соединяются и как бы вонзаются в мою макушку. То есть вот они втроем здесь сидят, и лучи из их сердец соединяются примерно на уровне нашего лба
И дальше это как бы один луч такой идет, он вонзается или втыкается в макушку. Тут это там, где воротничок это другой. В общем, в макушку. И через этот как бы мост соединяющий, через мост этих трубок из света течет молочно-белый нектар. Он как бы входит в мое тело, он смывает всю грязь, болезни, воздействие духов, проступков и завес. А мое тело становится чистым и прозрачным, как хрусталь. Donc, voilà, nettoie l'impur et limite l'ignorance. Donc, pendant tout ce temps, vous vous souvenez, on est toujours en train de répéter le Mitsema. Donc, vous récitez le Mitsema et vous êtes tout d'abord, vous êtes rempli de ce respect que vous ressentez à l'égard de Tsongkhapa grâce à toute cette célébration de sa réalisation extérieure, intérieure et secrète avec ces trois sadhanas. Donc en fait, vous êtes vraiment, vous vous êtes préparé, hein, et maintenant vous allez demander les bénédictions. Et en réponse, il va y avoir des actions que vous allez visualiser. Donc au début, c'est ce qu'on va voir maintenant, vous pouvez le répéter, mais après il n'y aura même plus besoin de répéter ces actions, il suffira et vous aurez simplement besoin de les visualiser. Donc la première, ça va être la méthode de purification des impuretés en général. Donc en méditant comme indiqué sur les différentes étapes de visualisation exposées plus haut, empli de foi, de respect et d'ardeur, prononce que, donc, en réponse à de telles prières extérieures, intérieures et secrètes du cœur des trois qui se trouvent en face de vous, du vénérable et de ses fils, émanent des rayons de lumière blanche en forme de tube, et leurs extrémités se rassemblent et entrent dans leur sommet de votre tête au niveau de la fontanelle. Et le long de ce pont, qui en fait c'est comme un pont qui est formé par ces tubes de lumière, coule un nectar blanc laiteux qui purifie toutes les impuretés, les maladies, l'influence des esprits, des actions négatives et les voiles. Et mon corps devient propre et transparent comme du cristal. То есть мы визуализируем, как по этим световым трубкам течет белый нектар. Он имеет природу мудрости и функцию как бы или свойство, способность устранять все отрицательное. Он заполняет наше тело сверху вниз, по большей мере, как бы. И вот как когда мы заливаем в канализационные трубы какое-то средство, они тоже часто белого цвета. Дестоп. Там дестоп, там крот или еще что-то. Это средство, оно разъедает всю грязь, но при этом не портит трубы. То есть средство хорошее. Также и этот нектар, он как бы разъедает все наши отрицательные эмоции, наши ошибки, наши дурные привычки, болезни, воздействие каких-то вредоносных духов, болезнетворных духов, нашу дурную карму, завесы мудрости, и, то есть завесы клеш и завесы познаваемого. Все это выдавливается через отверстия, через поры, то есть из глаз, из носа, изо рта, из ушей, и далее из всех пор выдавливается
все, что вот это вот отрицательное, в виде чего-то неприятного. Обычно это черная сажистая жидкость, похожая вот на густой мазут. Либо же это какие-то неприятные, ну, большинству людей неприятен вид насекомых каких-то. То есть вся наши вот эти дурные наклонности и дурная карма в виде каких-то скорпионов, пауков, вот тараканы как раз из нашей головы все вот, из нашего ума вымываются наружу, а наше тело становится кристально чистым, прозрачным. И в этом теле мы временно как бы не видим никаких вот этих внутренних органов, вот, все лишние требухи. Мы воспринимаем свое тело как вот, форма остается та же, но это теперь как прозрачное хрустальное тело такое. Donc, voilà. Et on voit, en fait, vous voyez ce nectar blanc qui est, ce nectar, il a la nature de la sagesse et la fonction, en fait, c'est plus précisément la capacité de ce nectar, c'est justement de vous débarrasser de vous purifier de toutes les impuretés, de toutes les maladies, de tout ce qui a été accumulé de l'influence des mauvais esprits, des actions négatives. Et en fait, ce nectar, il va remplir votre corps du haut en bas. Et c'est un liquide blanc laiteux. Et c'est un petit peu, vous savez, comme ces produits qu'on utilise pour nettoyer les canalisations qui sont blancs et qui vont enlever toutes les impuretés, mais qui ne vont pas abîmer les tuyaux. Les tuyaux restent intacts. Et ce nectar, il a un peu cette même capacité. Et donc ce nectar, il va nettoyer les karmas négatifs, les voiles qui sont que vous avez à cause des kléchas, à cause qui vous ont de connaissances, et puis de toutes vos pores. Va sortir ça va être sous la forme d'un espèce de liquide noir, épais, un peu comme du mazout. Donc toutes ces impuretés vont sortir sous cette forme. Et puis par exemple, le karma négatif, lui, il va sortir sous la forme d'insectes qui peuvent être des scorpions, des araignées, des cafards. Et tout cela, ça sort de votre esprit, donc vous vous débarrassez de tout cela. Et puis et à ce moment-là, votre corps, lui, il devient comme du cristal. Mais ce corps, il n'y a plus d'organes, il n'y a plus rien à l'intérieur. Il y a juste la forme de votre corps, mais qui est complètement transparente et qui est comme du cristal. Вы как бы воспринимаете свое тело чистым, кристально чистым, и в то же время некоторую легкость. Вот как будто бы очень tщательно помылись в бане. Et en fait, vous percevez votre corps, donc qui est propre et transparent comme du cristal, et puis il y a vous le sentez aussi très léger, comme si vous sortiez du sauna. Когда долго-долго не получалось помыться, а вот помылись, и вот это ощущение как бы блаженства от того, что помылся. Comme par exemple, si ça fait longtemps que vous n'avez pas pu vous laver, bien vous laver, et puis là vous pouvez aller dans un sauna, dans un hammam, et puis vous sortez de là et vous êtes tout propre, et ce sentiment de légèreté. Если вы можете без внимания оставить вот эту грязь, которую развели вокруг, как бы просто как бы избавились от этого и забыли,
это как бы хорошо, но часто человека беспокоит то, что вот он вокруг какую-то лужу вот эту неприятного из себя вылил, и вот куда ее девать, и что там происходит. Et alors si vous oubliez tout de suite toute cette saleté, là, ce mazout, tous ces insectes qui sont sortis de vous, c'est très bien. Mais souvent, les gens s'inquiètent, ils disent, ben voilà, et ce tas de trucs noirs, qu'est-ce qu'on en fait en fait? Qu'est-ce qui va se passer? Один человек даже жаловался, что вот эти вот они прыгать начинают на него обратно, запрыгивать. Des personnes qui ont peur, qui disent voilà, tous ces insectes qui sont sortis, ils vont de nouveau ressauter sur nous, ils vont essayer de re-rentrer. Вот. Мы же представляем, что как бы своей мыслью все вот эти нечистоты собираются в один клубок и проходят сквозь землю, проходят через все уровни нашей земли и доходят до мира, ну так на самом деле мир голодных духов должен быть. Там пребывает владыка ада, либо же владыка смерти, он же. Это Ямараджа. Какой? Сеньор де Лямур, или кто там у нас был? Сеньор де Лямур, или кто у нас был? Помидор. Да, сеньор де Лямур. Вот. Он как бы стоит там, разъявив свою пасть, готовый прервать нашу жизнь, как бы. Туда спускается этот клубок наших комплексов, так сказать, и прочие нечисти. Мы мысленно произносим Ом А Хум, и вот эта черная масса превращается в нектар. Этот нектар мы подносим Ямараджи, он его выпивает и насыщается им. И дает согласие не прерывать нашу жизнь. Как бы охранять ее, хранить. Ну, вот такой как бы способ экологичного созерцания. Et donc, là, il y a une façon tout à fait écologique de se débarrasser, de ces saletés. En fait, il faut vous imaginer que toutes ces saletés qui sont sorties de votre cœur, de votre corps, elles vont descendre jusqu'à l'enfer, jusqu'au monde des esprits affamés. Et là, dans ce monde des esprits affamés, va se trouver le seigneur de la mort ou le seigneur des enfers qui est Yamaraja. Et donc Yamaraja, il est là-bas et il vous attend, il a la gueule ouverte et il est prêt à vous arracher votre vie. Et en fait, toute cette saleté, vous la ramassez, c'est que ça fait comme une espèce de boule, hein, et qui va et vous la représentez. Et en pensée, vous prononcez les syllabes Om Ahum, et cette masse noire, elle se transforme en nectar, que vous offrez, vous en faites une offrande à Yamaraja. Et donc lui, il accepte cette offrande, il la boit, il la déguste, et après l'avoir dégustée, il décide de ne pas vous ôter la vie, mais au contraire, de la protéger. На этом пока объяснение приостановим. Donc là, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Продолжим их завтра. On va continuer demain. А сейчас попробуем сделать вместе практику. Et maintenant, on va essayer de faire la pratique ensemble.
Сначала вы прочитываете на французском. Alors tout d'abord, vous lisez en français. Кто делает на русском, делает. То есть все читают сначала на своем языке. En fait, vous lisez dans votre langue, en français, en russe ou autre langue. А затем 20 секунд концентрируется на этой мысли. Après, vous vous concentrez pendant 20 secondes sur cette pensée. Ну и как в прошлый раз, в общем. Et en fait, on fait comme la dernière fois. На тибетском вы не будете? На тибетском потом. Et en tibétain après. Okay. Прибежище и 4 бессмертных мы без тибетского сделаем. А дальше по времени посмотрим. Donc, Так, все, читаем. я на французском. Donc, 3 раза, каждый раз по 3 раза. И... Да. Donc, on commence en français. Я буду ага говорить. Ага, начали, ага, закончили. Хорошо. В смысле созерцания. Et donc, et la Matengone rythmera la méditation. En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par les accumulations issues de ma pratique de la générosité et des autres paramitas, puisse-je atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par les accumulations issues de ma pratique de la générosité et des autres paramitas, puisse-je atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par les accumulations issues de ma pratique de la générosité et des autres paramitas, puisse-je atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Puissent tous les êtres connaître le bonheur et les causes du bonheur. Puissent tous les êtres être libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. Puissent tous les êtres ne pas être séparés du bonheur pur, des états d'existence fortunés et de la libération. Puissent tous les êtres demeurer dans l'équanimité dépourvus de la partialité, de la haine et de l'attachement. Puissent tous les êtres connaître le bonheur et les causes du bonheur. Puissent tous les êtres être libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. Puissent tous les êtres ne pas être séparés du bonheur pur des états d'existence fortunés et de la libération. Puissent tous les êtres demeurer dans l'équanimité dépourvus de la partialité, de la haine et de l'attachement. Puissent tous les êtres connaître le bonheur et les causes du bonheur. Puissent tous les êtres être libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. Puissent tous les êtres ne pas être séparés du bonheur pur des états d'existence fortunés et de la libération. Puissent tous les êtres demeurer dans l'équanimité dépourvus de la partialité, de la haine et de l'attachement. Ну, вроде успеваем. Сначала на своем языке, затем 20 секунд визуализируем это четверостишие, затем вместе пропеваем его. Мелодии, я иногда ее не очень четко воспроизвожу. Я спрашивал совета у Чадо Ринпоче, и он в числе нескольких предложил вот эту мелодию, которую я пытаюсь воспроизвести. Et donc maintenant, on va passer à la pratique de Ganden Lagama. Donc on va d'abord lire dans sa langue, là en français. Après, on va
visualiser pendant 20 secondes et après Lama Tengon le chantera avec la mélodie en tibétain. Donc il dit, des fois il n'est pas tout à fait sûr de la mélodie, mais il a demandé à Chado Rinpoche pour savoir laquelle il fallait prendre. Donc voilà, on va essayer de faire avec cette mélodie-là. Обычно Ганел Хагяму читают в виде речитатива, как бы. Ну, Римпоче посоветовал вот так делать. Mais c'est vrai que souvent on peut juste le réciter, mais Chado Rinpoche a suggéré de le faire comme on va le faire. Donc, du cœur du protecteur des 100 déités de Tushita provient un nuage semblable à du yaourt blanc et frais. Omniscient Losang Dragpa, roi du Dharma, entouré de vos fils, je vous invoque. Ô vénérable maître souriant de joie, assis sur des trônes de lion, un lotus et une lune, dans l'espace devant moi, je vous prie de demeurer pendant des centaines d'éons pour répandre les enseignements et d'être le suprême champ de mérite pour mon esprit confiant. Nam karasen de Jezum lamai kibin zum garche Darun de bi sonan shin chodu Tembai geçir gegar şu su. Votre esprit a l'intelligence qui comprend la totalité des connaissables. Votre parole, avec vos excellentes instructions, devient un ornement pour les oreilles des êtres fortunés. Votre corps est lumineusement beau et glorieux. Je me prosterne devant vous, qui apportez bienfait à ceux qui vous aperçoivent, vous entendent ou se souviennent de vous. Shinji kyung jabi londru tu Gelsan nabi gengyur le shisu Rabi begi lamer zebi gu Dondru dembe donde De plaisantes eaux d'offrande, des fleurs variées, de l'encens savoureux, de la lumière et de l'eau parfumée, cet océan de nuées d'offrande actuel et visualisé, je vous le présente au suprême champ de mérite.
인주용 나츠면 도랑 대신주변나서 리자서 외상민주전경서리 Quelles que soient les non-vertus du corps, de la parole et de l'esprit que j'ai pu accumuler depuis un temps sans commencement, et surtout quelles que soient mes transgressions des trois vœux, je les confesse encore et encore avec tout mon être. 간신도면 드네 삼바이 르하이 기미겐지겐당 개발동 마스메기 미룬초 니네 Du plus profond de notre cœur, nous nous réjouissons, ô protecteur, des grandes vagues de votre activité. Vous, qui vous êtes efforcés dans l'étude et la pratique en cette ère de déclin, et avez donné un sens à la vie en abandonnant les 8 sentiments mondains. Ô saint et vénérable Lama, depuis des nuées de compassion qui se forment dans les cieux de votre sagesse du Dharmakaya, veuillez, s'il vous plaît, prodiguer une pluie de vaste et profond dharma, précisément en accord avec les besoins des disciples. Jezun Lama Dambai Namgi Chugu Kalai Kenze Chunzinti Jindara Tsambin Jinze Mala Sage Shugin Charva Je dédie les quelques vertus que j'ai pu accumuler au bien des enseignements de tous les êtres sensibles, et en particulier pour que les enseignements essentiels du vénérable ne cendrent pas, brillent pour toujours.
Daginjini Savigevandi Dendandravakula Gampendan Chebaranjenzum Rosandambai Tembinyamborindo Senjesho. Так. Да. Donc, sur sa base, ointe de parfum, ornée de fleurs, du mont Méru, des 4 continents, du soleil et de la lune, je l'imagine comme une terre de Bouddha et je vous l'offre. Puissent tous les êtres bénéficier de cette terre pure. Миша, ты сможешь мелодию Энца? Сажипеги. Тут она должна быть. Идам Курурана Мандалакам Риятая. Теперь один раз почитаем Мегдзему внешние садхана. Тут полный текст? Нет, просто это вот это просто с мыслью. Donc là, on va réciter une fois le Mixema avec la sadhana extérieure. Donc c'est les mêmes 5 vers, mais c'est simplement, vous devez penser à ce qu'on a dit tout à l'heure. В смысле, о внешнем подобии. Или сначала лучше на своих языках произнесите один раз. На французском? На французском, русском, там, китайском. Сначала на своем языке один раз произнесите. Donc, on va donc réciter le Mixema une fois avec la pensée sur avec la sadhana extérieure. Donc vous êtes Avalokiteshvara, grand trésor de compassion sans référence. Vous êtes Manjushri, maître de sagesse immaculée. Et vous êtes aussi Vajrapani, destructeur de toutes les hordes de démons. Ô Tsongkhapa, joyeux coronal des sages du pays des neiges, Losandapa, je fais des requêtes à vos pieds. Внешняя садхана. Maintenant la sadhana extérieure, intérieure, внутренняя. Нет, сейчас с этой мыслью, с мыслью о внешней садхане произнесем на тибетском. Donc maintenant, avec la pensée de la sadhana extérieure, on va le lire, on va le réciter en tibétain. Mendra
面子比得真真人心地没根比好不将比样得不马论中子松为难感情给比自根中嘎巴罗桑拉比夏拉苏万德罗桑拉比夏拉苏万德。Сейчас вспомните мысли о внутренней садхане, то есть о внутреннем их подобии обладании одинаковыми, равными качествами Авалокитешвары, Манджуши, Гухьяпати и Цонкапы. Donc là, ça va être la pensée avec la sadhana intérieure, c'est-à-dire que des qualités qui sont, ces qualités sont égales à celles d'Avalokiteshvara, de Manjushri et de Vajrapani. Lo san ra bi sha la su wan de lo san ra bi sha la su wan de. А теперь давайте попробуем 7 раз повторить мидзему уже с мыслью о внутренней садхане. Et donc maintenant, on va essayer de répéter sept fois le mixema avec la pensée avec la sadhana secrète. То есть с мыслью о том, что Авалокитешвара, Манджуши, Гухьяпати и Цонкапа имеют одну природу. À savoir que Avalokiteshvara, Manjushri et Vajrapani sont de la même essence. Состоят как бы из одного того же. Вот как, например, если из-за льда вылепить несколько статуй, они могут иметь разный вид, но это один и тот же лед. Это то же самое, та же самая вода. C'est comme par exemple si on fait 3 statues de glace, elles peuvent avoir des formes différentes, mais en fait elles sont composées de la même chose qui au final est de l'eau. Lo san ra bi sha la su wan de me me ze bi de ra shen shen re si ji me ken bi wan mo jam be yang du bu ma le jong ze san wen da gan jin ke bi zu gen zong ga ba lo san ra bi sha la su wan de me me ze bi de ra chen chen re si ti me ken bi wan bo jam be yang de bu ma lu jong ze san wi da gan jin ke bi zu gen zong ga ba lo san da bi sha la su wan de me me ze bi de ra chen chen re si ti me ken bi wan bo
song yin da gan jin ge bi zu gen zong ga ba lo san da bi sha la so wan de mi mi zi bi der chen chen re si ji mi gen bi hong bo jang be yang de bu ma lu zhong zi song vi da gan jin ge bi zi gen song ga ba lo san da bi sha la su wan de mi mi zi vi der chen chen re si ti mi kim bi hong bo jang be yang du bu ma lu zhong zi song vi da gan jin ge bi zu gen zong ga ba lo san da bi sha la su wan de mi mi zi vi der chen chen re si ji mi kim bi hong bo jang be yang de bu ma lu zhong zi song vi da gan jin ge bi zi gen zong ga ba lo san da bi sha la su wan de lo san da bi sha la su wan de. Теперь представляем, что Цонкапа и его ученики довольны нами, и из их сердец выходят белые лучи света, которые соединяются перед нашим лбом, и как бы вот этот один соединенный луч уже втыкается в нашу макушку, по этому лучу течет нектар белого цвета, который очищает нас от всего дурного, как об этом уже говорили. То есть вот это смывание нечистого. Et donc là, ça va être la purification. Donc vous représentez que devant vous, Tsongkhapa avec ses disciples, d'eux émanent, ils sont très contents de vous, ils sont très satisfaits de vous. Et il y a des rayons de lumière blanche qui émanent из их сердца, да? Из их сердец выходят лучи света. Да. Et donc ces rayons de lumière blanche émanent de leur cœur, se rejoignent et entrent par le sommet de votre tête, et ce nectar blanc vous purifie. Представляем, как от всего этого избавляемся, становимся чистыми. Et vous imaginez comme vous vous nettoyez de tout cela, vous devenez tout blanc, tout propre, tout est propre. Так, сколько? Давайте 3 раза повторим. Et on répète 3 fois. Mi mi zi bi der chen chen re si ji mi kim bi hong bo jang be yang de bu ma lu zhong zi song vi da gan jin ge bi zi gen zong ka ba lo san da bi sha la su wan de mi men zi bi der chen chen re si di mi kim bi hong bo jang be yang de bu ma lu zhong zi song vi da gan jin ge bi zi gen zong ka ba lo
sandra bishala sovande mine zevidir shenjerezi cimiken bilhambo cameyan dübümarıcum zesameda kancen gibi tüken zonkaba Rosanda bishala suande Rosanda bishala suande Теперь сворачивание поля заслуг, то есть ученики Цонкапы сливаются с ним, троны, на которых сидели ученики, сливаются с троном Цонкапы. Цонкапа переходит к нам на макушку и сразу же в сердце. По центральному концу, ну, это пока не важно, на макушку, а потом уже сидит у нас и сидит в нашем сердце. Donc là, on va passer. Ну да, тут у нас все это сказано. Да. Ну ладно, тогда потом садится в сердце и обещает там оставаться. Donc là, on va. Потом все три прежде Donc là, on va avoir la résorption du champ d'accumulation. Donc Tsongkhapa, les deux disciples de Tsongkhapa vont se dissoudre dans Tsongkhapa. Les trônes, leurs trônes aussi vont se dissoudre dans le trône de Tsongkhapa. Et lui va se réduire et arriver tout d'abord sur le sommet de votre tête, et après il va arriver au niveau de votre cœur et il va y rester. Donc Dagi jihur bemiden shula Kadin chemungune jezunde Kusunduki mundu tseldusu Palden zabi Marimboche Nagide Marabemide Shulam Kadin Chembu Gone Jezunde Chondan Tomon Mudun Zeldusum Palden zabi Lamarimboche Daginingar Bemiden Shulam Kadin Chembu Gone Jezunde Janchunimba Paradu Дембаршу. И благопожелание. Donc maintenant la dédicace. Цера кунру кяба цонкапе течу шини мусу цебиду кяве ngabе ламсан диниле кичи заян робар майюрчи. Наверное, надо все-таки продумать. На своих языках произнесите. На своих языках произнесите. Это же четверостишие. Церакунду. Церакунду. Et peut-être là, on va la dédicace, on va la relire chacun dans nos langues respectives. Donc, à travers le fil de mes vies futures, puisse le victorieux de Tsongkhapa venir à moi et être mon guide spirituel dans le Mahayana, afin que de cette bonne voie louée par les vainqueurs, je ne puisse m'écarter un seul instant.
И 20 секунд сконцентрируйтесь на этой мысли. Et là, vous vous concentrez sur ces pensées. Следующее четверостишее – это о том, чтобы положительные качества, в первую очередь бодхичитта, то, что еще не получило развития в нашем уме, пусть оно зародится в этом уме. То, что уже зародилось, пусть развивается и никогда не приходя в упадок, дойдет до полного совершенства. Et donc les strophes suivantes, c'est pour le développement de toutes les qualités et surtout pour que la bodhicitta, le précieux esprit d'éveil, ne puisse naître s'il n'est pas encore né et pour que s'il existe déjà, qu'il puisse se développer et s'épanouir et s'agrandir de plus en plus. Chanchu Senchu Rinpoche Mageba Nanki Gyurchi Geba Nyamba Me Barayan Gune Gundu Pe Barashu. Следующее – это молитва о том, чтобы Его Святейшество Далай-лама всегда оставался с нами и продолжал дарить нам это пиршество Дхармы. Et la dernière strophe, c'est que pour que sa sainteté, le Dalai Lama, puisse continuer à nous soit toujours avec nous, reste avec nous et puisse continuer à nous enseigner le Saint Dharma. Kanri Rave Kurvi Shinkam Dir Pendam Deva Malu Jumbi Ne Chenre Sivan Tenzin Gyansui Shabe Siti Bardo Tengyur Chi. Благодарю за внимание. Je vous remercie pour votre attention. Сегодня сессию вопросов-ответов не будем проводить. Donc aujourd'hui, on va s'arrêter là, on ne fera pas de session questions-réponses. В принципе, как бы все можно уже выключать. Кто хочет, может расходиться. Donc vous pouvez, on arrête, vous pouvez partir.